ସେପଟେ ଦୁଇ ଥର ବାତିଲ ହେଲାଣି ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର 15ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓପିଆର୍ବି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। रिक्रुटमेंट बॉडी कि राज्य सरकार तरफ सब इन्स्पेक्टर एग्जामिनेशन को लेकिन वर्तमान जाए कौन प्रकार स्पष्टीकरण आसी पारिला नहीं। पिला माने वर्ष वर्ष धरी अक्लांत परिश्रम करुचंती रिटेन एग्जामिनेशन पाई हो किंबा शारीरिक दक्षता परीक्षा पाई हो, किंतु ता परे मध्य वर्तमान जाए भी रिक्रुटमेंट बॉडी हो किंबा राज्य सरकार को होम डिपार्टमेंट तरफ हो जोटा कि सब इन्स्पेक्टर होम डिपार्टमेंट अंडर जाउची, वर्तमान जाए भी कौन प्रकार स्पष्टीकरण आसी पाला नहीं कि आमर जो एग्जामिनेशन टी रही है केबे कंडक्ट हबो बा ता प्रोबेबिलिटी मास केबे किंबा ओपीआरबी तरफ गोटे नोटिफिकेशन देकी जो 1.5 लाख आशायी माने दिन राति अक्लांत परिश्रम करछंती ताकू मते आश्वस्ति करा जाउ नाही। या पूर्व आम नवेम्बर 15 मध्य आंदोलन करूँ ओपीआरबी ऑफिस आगे धारणा देइथिलु। सेठी ओपीआरबी एसपी सर हमको आश्वासन देइथिले जो बोर्ड परीक्षा रही 10+2 परीक्षा आगु प्राय आम रिक्रुटमेंट शेष हो, किंतु वर्तमान जाए आज आपंकर जनवरी 2026 जनवरी 2 2026 हो सारी। वर्तमान जाए भी सब इन्स्पेक्टर को लेकिन कौन प्रकार स्पष्टीकरण आसनी एग्जामिनेशन केबे हम बा एग्जामिनेशन संभाव्य मास केबे ताकू लेकिन कौन प्रकार सिंगल नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार किंबा रिक्रुटमेंट बॉडी तरफ जो 1.5 लाख आशायी माने दिन राति अक्लांत परिश्रम करूचंती तांको पई कौनसी सूचना नहीं। तो यार प्रतिवाद रे आउ थरे विक्षोभ करा जिवो जदि राज्य सरकार 26 जनवरी आगु एसआई पिलामान कथा बुझुना सब इन्स्पेक्टर एग्जामिनेशन को लेकिन कौन सूचना दौना पुणी थर विक्षोभ करा एवं एथर समग्र राज्यव्यापी ए आंदोलन करा कारण वर्ष वर्ष धरी आम प्रिपेरेसन करूछु रिटेन एग्जामिनेशन पाई हो किंबा शारीरिक दक्षता परीक्षा पाई हो आम प्रिपेरेसन करि चलीछु, किंतु हमको रिजल्ट मिलुची सुन। मो सहित चीफ रिपोर्टर रश्मि रंजन दास अच्छंती। रश्मि, कौन प्रकृत रे स्थिति माने ओपीआरबी स्तर रे हो मंत्री स्तर रे हो ए बाबद रे विचार करा जाउछि? विज्ञप्ति केते दिन ने आसबो? जो माने घपलेती कले कले ताकु नै सीबीआई तदंत होउछि, गिरफ्तारी भी हला, अबे तो चार्जशीट भी हे गलानी, किंतु जो माने आशायी जो माने दीर्घ दिन धरी आकु नै प्रिपरेशन करथले से माने अंधकार रे आजि भी तो से माने प्रश्न करूछंती जे आमर भविष्यत कोन? निहाती भाबरे आपण देखंतु सुनंदन जे जो बळी भाबरे एसआई रिक्रुटमेंट एग्जाम को लेका पूरा राज्य रे बर्तमान चहल सृष्टि कला ए घटना ताकू लेकिन बर्तमान पुणी थे मुह खोली आशायी जो माने परीक्षार्थी मैंने आप देखते ओपीआरबी ऑफिस सम्मुखें से आंदोलन कर सबुठ बड़ कथा से दाबी करदियो आपको सीबीआई तार तदंत करुच्ची तदंत ता बाटर चली, किंतु जितेबाला परीक्षा त्रुटि नहीं बारंबार कथा सामना को आसला पूर्व 2 थर परीक्षा को बातिल करागला तापरे परीक्षा तारीख केबे घोषणा करा ताकू लेकिन परीक्षार्थी मैंने प्रश्न उठाई, किंतु ए पर्यंत आप देखु जे नुआ परीक्षा केबे हम से नहीं विधिवत भाव में एपर्यंत कौन घोषणा होना ए कथा डेट स्थिर होना जहां नहीं आप देखुए आज ओपीआरबी ऑफिस सम्मुखें जो विक्षोभ चलती से गोटे महल देखते जो मैंने परीक्षार्थी मैंने जनवरी 26 तारीख सुधा जब परीक्षा करा न जीवो ताहले आपको गोटे बड़ धरणर आंदोलन करा जीवो। तेरे ये जो दुर्नीति होती तार सीबीआई जो तदंत करुच्ची तदंतर आधार जो सरकार आपको विलंब करने चाहूथे ताहले तार मध्य कड़ा जवाब दिया। तेणु पिलामानकर वर्तमान कहवा कथा जो माने खास कर आशायी जो माने परीक्षा देइथिले सेमानकर कहवा कथा होची जे सरकार आपको जो कहथिले खूब शीघ्र नुआ तारीख घोषणा हबो से तारीख काहेकि विलंब करा जाउची बा तारीख काहेकि घोषणा हो नाही, जहां नै सेमाने तीव्र असंतोष प्रकाश करछंती एवं परीक्षा बातिल होला परे नुआ तारीख काहेकि घोषणा करा जाउ नाही बा केबे परीक्षा तारीख घोषणा करा जिवो ताकू नै सेमाने असंतोष झाड़िछंती। तेणु वर्तमान आर भितरे गोटे बड़ कथा होची जे जो लक्ष लक्ष परीक्षार्थी आपण जानिथिबे सेमाने परीक्षा देइथिले बा परीक्षा दबा पूर्व जो बातिल है जो घटना घटिला आप जानते जे पड़ोसी आंध्र प्रदेश को चली जाते सेठी जो घटना सम्मुख को आसला ये घटना पर राज्य सरकार ए बाबद केवल सीबीआई तदंत निर्देश दे कहीं चुप बसी चुप बस माने कौन आकु नहीं किसी विचार होउची ना एकदम समस्त अंधकार जेहेतु तदंत होउची से आढ़ुआल रे जे तदंत जेहेतु होउची आमे एबे विज्ञप्ति आनिबुनी एमिति किछि कुहा जाउची ना प्रकृत रे किछि विचार करा जाउ जे आगो को जो माने अंतत पक्षे जो माने आशायी थिले जो माने परिश्रम करथिले सेमानक पय आगो विज्ञप्ति आसीबो ए परीक्षा पय?
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନନ୍ଦନ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଯାହାର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବା ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ହିଁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଆଉ ନୂଆ ଘୋଷଣା ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ନା ଏ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହବା ନେଇକି ଯୋଉ କନସର୍ନ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଓପିଆରବି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଜନା ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଓପିଆରବି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତାରିଖ ବାହାରିପାରେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାରିଖ ବାହାରୁଛି, ନା ଏ ବାବଦରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାଗୀୟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଓପିଆରବି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉ ଯେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଓପିଆରବି କଣ ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ କାହିଁକି ଏବଂ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହବ, ବିକ୍ଷୋଭ ହବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଚେତାବନୀ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମି ତମାମ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।